Yan. Okay. Next. Ano naman to, TikTok? Ulitin natin. Ulit. Tangina, pura ospital. Ulit. Una in love. Uy, na-hospital na naman. Ano ba yan? Ulit. Okay. Hospital. Ano ba yan? Ulitin natin. Okay, na-in love. Okay, na-hospital na naman. Ulitin natin. Hospital naman. Na-in love. Bakit naging clown kami? Oy, bakit? Hina mo ka. Ulitin. Sorry guys. Baryo! Ulitin. Hindi ko face yun. Ayos TikTok! Ulitin natin. Pinakagawa. York. Beach? Ano yan? Eh? What? Let. Mata. Okay. Kandam. Marius na naman. Doon na nga. Ulit. Doktor? Okay. Ano ba to? Ayos TikTok! Reset kang TikTok ka? Ha? Reset. Nakailang oras na ako.